we have always underlined that it's about the territory and the sovereign integrity of Ukraine. And there can be no decision about Ukraine and without Ukraine. And therefore the elements of peace, which we have been discussing in the last months, has included Ukraine. This is why it was important for me when I invited for the Berlin meeting that also the Ukrainian foreign minister was there. This is why he is here also tonight. Ce qui est en jeu avec cette guerre d'agression qui a bousculé l'ordre des choses depuis 3 ans et qui nous empêche de pouvoir espérer revenir au monde dans lequel nous vivions avant le 24 février 2022, c'est la sécurité des Européens. C'est le risque d'une guerre généralisée ou d'une guerre de grande ampleur sur le territoire de l'Union européenne alors qu'elle est déjà présente sur le continent européen. Et c'est pourquoi les discussions que nous allons avoir aujourd'hui doivent nous permettre de progresser dans la coordination et l'unité qui devra être celle des Européens pour dissuader une bonne fois pour toutes la menace et éviter qu'elle ne continue à se déplacer vers l'ouest comme elle l'a fait depuis 15 ans maintenant. Президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Також була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Бессентом. Ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим економічним відносинам. Ми плануємо всі деталі опрацювати і так, щоб вже в рамках Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками, зокрема віце-президентом Америки Венсом, щоб у нас було готове бачення, як додамо більше безпеки і який документ може це зафіксувати.